Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. निशापुर शहर में एक चौक है, चौक के दरमियान में एक मजार है जिसको किसका मजार कहते हैं? बीबी शतीता, उम्मे शतीता। ये कौन है खातून? ये खातून इमाम मूसा ने जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मुरीद है, एक मुरीद। रहती कहां पर है? निशापुर में। इमाम कहां पर थे? मदीना में। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद कुछ और मुद्दइया ने इमामत भी खड़े हो गए। लोगों के लिए मुश्तबा हो गया कि कौन हकीकी इमाम है और कौन नहीं है। निशापुर से मोमिनीन इकट्ठे हुए, सहम सादात खुम्स वगैरह जमा किया। सोचा कि हमें मदीना जाकर इमाम की बारगाह में पेश करना चाहिए, अलबत्ता पहले कंफर्म करना चाहिए कि हकीकी इमाम वही है या नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? कुछ सवालात तरतीब दिए। जाके पूछेंगे, अगर उन्होंने इमाम हुए तो वो जवाब दे देंगे और हम फिर उनकी अमानत उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर वो इमाम ना हुए तो फिर हम हकीकी इमाम को तलाश करेंगे। उनका हक बनता था, मुश्तबे था मौजू। निकलने लगे तो पीछे से ये खातून जिनको शतीता कहा जाता है भागते हुए आई। कहा कि मैंने सुना है कि तुम मेरे इमाम की बारगाह में जा रहे हो। कहा जी। कहा ये मेरी तरफ से मेरे इमाम को छोटा सा हदिया है, ये लेकर जाओ। ये क्या है? 4 या 5 दिरहम है, 1 गज कोई कपड़ा है, कोई 6-5 अंडे हैं, बस यही चीज। अच्छा, उठाया, रख लिया। बाकी जो उनके काफिले के लोग हैं, अच्छी खासी तादाद में लोग, और ऊंटों पर सामान लदा हुआ जो इमाम का है वो इमाम के लिए लेकर जा रहे हैं। मदीना पहुंचे, इमाम के बैतुल शरफ में हाजिर हुए। इमाम ने पूछा कि तुम खुद सवाल करोगे या मैं ही तुम्हारा सवाल भी बताऊं और जवाब भी बताऊं? जब ये कहा तो अर्ज किया कि यमना रसूलल्लाह, जब आपको मालूम है कि हमारे सवालात क्या हैं तो फिर हमसे पूछने की जरूरत क्या है? आप खुद सवाल भी दोहराइए और जवाब भी दीजिए। इमाम ने एक एक करके कहा, तुम्हारा पहला सवाल यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, और पहले का जवाब यह है, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है, चौथे का यह है। तमाम सवालात सुने, बताए और बताकर हर सवाल का जवाब भी दे दिया। सबने फौरी तौर पर अपने ईमान का इजहार किया, बैयत की। जितना भी माल लेके आए थे, बड़े बड़े ऊंटों में, खच्चरों पर, घोड़ों पर, कहा सारा उतारो, इमाम का है, पेश कर दो। पेश कर दिया। कुछ देर गुजरी, इमाम ने पूछा कि वह खातून ने तुम्हें एक हदिया दिया था, वो कहां है? फौरन गए, वो लेकर आ गए। वो लिया, अंदर तशरीफ ले गए। बाहर आए, एक पैकेट हाथ में था। ये पैकेट पेश किया, कहा कि ये पैकेट ले लो, जब वापस निशापुर जाना तो उस खातून को मेरी तरफ से ये पैकेट देना और कहना कि इसमें चंद चीजें हैं। एक मेरी वालिदा की कमीज है। 17 दिन बाद जब तुम्हारा काफिला वापस पहुंचेगा, उसके 17 दिन बाद इस खातून का इंतकाल हो जाएगा। तवज्जो चाहिए आपकी। कहा 17 दिन बाद इस खातून का इंतकाल हो जाएगा। खातून से कहना कि अपनी वसीयत में लिख दे कि मेरी वालिदा की कमीज उसको कफन के तौर पर पहना दिया जाए, ताकि अजाब कब्र और फिशार कब्र से वो बच सके। दूसरा काम, कहा ये 17 दिरहम है या 16 दिरहम है, इनमें से कुछ इन अय्याम में खर्च करे और कुछ रखे, वसीयत करे, ताकि जब वो मर जाए तो उसकी
تجہیز و تدفین، رسم قل، لوگوں کو کھانا کھلانا پلانا، فاتحے کے لیے آنے والوں کے لیے یہ پیسہ خرچ کرو. سوال ہے کہ وہ جو اونٹوں پر لدا ہوا اتنا سارا سامان آیا، اس کو امام نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا. لیکن اس خاتون نے جو چھوٹی سی پوٹلی بھیجی ہے جس میں 4 درہم ہے، 4 انڈے ہیں اور 1 گز کپڑا ہے، اس کے نتیجے میں اس حد تک عنایت اور عنایتوں کی بارش، اس حد تک فیض. وجہ یہ ہے کہ اس خاتون کا دل جس ایمان سے لبریز تھا اس میں کھوٹ کوئی نہیں تھا. اتنا صاف دل، عشق اہل البیت، مودت اہل البیت قبول ہوا، تشریف لائے. امام نے فرمایا اس خاتون سے میری طرف سے ایک نصیحت کرنا کہ وصیت لکھ دے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے جنازہ گاہ میں تو کوئی اس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہا اپنا رسول اللہ پھر؟ کہا میں خود آؤں گا مدینہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے. آئے، خاتون کو یہ ساری چیزیں دی اور امام کا پیغام بھی پہنچا دیا. خاتون نے اسی کے مطابق عمل کیا. 17 دن بعد اس کا انتقال ہوا. ان کا غسل جنازہ ہوا، تکفین ہوئی، تدفین کے لیے میدان میں لایا گیا. اب نماز جنازہ کا وقت ہے اور شہر سارا امٹ کر آیا ہوا ہے. یہ اتنی بلند مرتبہ خاتون ہے کہ امام نے اس خاتون کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے سارا شہر امٹ کے آیا. اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ خود نماز جنازہ کوئی اس سے کہے وہ پڑھائے، لیکن چونکہ وصیت ہے اس لیے کوئی نہیں، سامنے کوئی کھڑا نہیں ہے. کچھ ہی لمحے گزرے، مشرق کی طرف سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا، جنازہ گاہ میں پہنچا، گھوڑے سے اترا، صف کے سامنے کھڑا ہوا، نماز جنازہ پڑھائی، اشارہ کیا کہ دفنا دو، اور خود وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے جس طرح آئے اسی طرح سے نکل گئے. ذرا سوچئے کہ ایک خاتون گھر بیٹھ کر اپنے اخلاص کی بنیاد پر اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تنہا ہونے کے باوجود اللہ بھی اس کے ساتھ ہے اور اللہ کا ولی بھی اس کے ساتھ ہے.